नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ मु सुकांत एस टीवी ओडिया लाइव यूट्यूब चैनल रे आपण मानकु स्वागत करुछि। दर्शक बंधु आसंतु जानिबा आजिर यात्रा खबर। आज केउ यात्रापाटी केउठी आउ कहार केउ नाटक हबो। आज होछि फेब्रुआरी मास 24 तारिख 2026 मंगलवार। तेबे डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे। ता पूर्व आपण मानकु गोटे रिक्वेस्ट, आपण माने जदि ए पर्यंत आम चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती तबे चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को दबाई दियंतु एमिति डेली यात्रा अपडेट वीडियो सर्वप्रथमे देखिबा पई। तबे डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे सूचना। यात्रा सिंह बाहिनी आज हेउछि तार चतुर्थ रजनी स्वामपाटणा केन्दुझर। आजिर नाटक तू मो बजरंगी। अपेरा अष्टशंभु आज हेउछि तार शेष रजनी आश्रमपाटणा पुरुणागढ़ जगतसिंहपुर। आजिर नाटक कनक बेदी रे सीता। पार्वती गणनाट्य आज हेउछि तार तृतीय रजनी नुआ गाँ पट्टामुंडाई केन्द्रापड़ा। आजिर नाटक भगवान मते मरण हेउ। यात्रा दुर्गा मंदिर आज हेउछि तार प्रथम रजनी खलरदा शंखतरास प्रतापनगरी कटक। आजिर नाटक मु अनाथ तू जगन्नाथ। शिवानी गणनाट्य आज हेउछि तार द्वितीय रजनी बढ़िह केन्द्रापड़ा। आजिर नाटक हा कृष्ण बोली जाऊ जीव। अपेरा श्री मंदिर आज हेउछि तार तृतीय रजनी दश भगारिया राजकनिका केन्द्रापड़ा। आजिर नाटक कहई दास जगन्नाथ। कलिंग गणनाट्य आज हेउछि तार द्वितीय रजनी अळगुम मेडिकल छक सत्यवादी पुरी। आजिर नाटक हसरे तमे ना लुहरे तमे। तुलसी गणनाट्य आज हेउछि तार द्वितीय रजनी शिवनारायणपुर छेनापति केन्दुझर। आजिर नाटक तथापि से पतिव्रता। यात्रा नाट्य मंडप आज हेउछि तार द्वितीय रजनी आंबिक जगतसिंहपुर। आजिर नाटक लेडी गैंगस्टार। यात्रा धौली आज हेउछि तार तृतीय रजनी शाहपुर वायरलेस छक जगतसिंहपुर। आजिर नाटक लुहरे लुहरे राति पाहिला। अपेरा सूर्य मंदिर आज हेउछि तार तृतीय रजनी रामेश्वर पड़िया राहांदिया भद्रक रे। आजिर नाटक पणतकानी। कोणार्क गणनाट्य आज हेउछि तार शेष रजनी कुशलेश्वर देवगाँ केन्दुझर। आजिर नाटक श्रीकृष्ण आखिरे सुदामालुह। यात्रा राजनंदिनी आज हेउछि तार तृतीय रजनी देवशूल जागर मेला रास गोविंदपुर मयूरभंज। आजिर नाटक पाहांती रातिर पाप। राजधानी अपेरा आज हेउछि तार तृतीय रजनी जुणपंगरा राजनगर केन्द्रापड़ा। आजिर नाटक धर्मर हेब जय। यात्रा स्वप्न महल आज हेउछि तार द्वितीय रजनी कुलेई परजंग ढेंकानाल रे। आजिर नाटक बऊ। यात्रा ग्रांड महल आज हेउछि तार द्वितीय रजनी बंतपाटणा पट्टामुंडाई केन्द्रापड़ा। आजिर नाटक कंकाल कांदुछि। यात्रा स्वर्ण महल आज हेउछि तार द्वितीय रजनी पद्मपुर आनंदपुर केन्दुझर। आजिर नाटक गुहारी शुण दीनबंधु। अपेरा जाग्ञसेनी आज हेउछि तार द्वितीय रजनी नमतारा राजकनिका केन्द्रापड़ा। आजिर नाटक लुहर हिसाब रखिछि किए। यात्रा रंग महल आज हेउछि तार प्रथम रजनी दांड हरिपुर सर बालेश्वर। आजिर नाटक कटी कटी डबल कटी। अपेरा राज दरबार आज हेउछि तार प्रथम रजनी रगड़ा जाजपुर। आजिर नाटक आखि पलकरे खजुछि तते। यात्रा इंद्रभुवन आज हेउछि तार प्रथम रजनी गिरिया मेलन पड़िया राजकनिका केन्द्रापड़ा।
ଆଜିର ନାଟକ ଚିଠି ବାସୁଛି ତୁଳସୀ ତୁଳସୀ। ଯାତ୍ରାଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱ ଦରବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। IRB ପଡ଼ିଆ ତନରଡ଼ା ବେଲଗୁଣ୍ଠା ଗଞ୍ଜାମ ଆଜିର ନାଟକ କହିବାକୁ ଲାଜ ଶୁଣିଲେ ପାପ। ନାଟ୍ୟ ସମ୍ରାଟ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ପ୍ରତାପଗିରି ଆସ୍କା ଗଞ୍ଜାମ ଆଜିର ନାଟକ ଗୁମୁରି କାନ୍ଦୁଛି ଫୁଲ ସବାରି। ତାରିଣୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ଅପଣ୍ଡା ପାଣିକୋଇଲି ଯାଜପୁର ଆଜିର ନାଟକ ଏଠି ସପନ ଦେଖିବା ମନା। ଯାତ୍ରା ଓଁକାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ବାହାରଗଡ଼ ରାଜନଗର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଆଜିର ନାଟକ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଏଠି ଭୟ ଲାଗୁଛି। ଅପେରା ଅଶୋକ ସମ୍ରାଟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଝିଣ୍ଟି ଶାସନ ବାଳକାଟି ଉତ୍ତରା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ସବୁ ପାପର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ନାହିଁ। ମଧୁବାସନ୍ତୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଚତୁର୍ଥ ରଜନୀ। ନୂଆଗାଁ ଚାନ୍ଦବାଲି ଭଦ୍ରକରେ ଆଜିର ନାଟକ ମାନୁ ନୂଆ ବୋଉ ସାନୁ ଦିଅର। ଯାତ୍ରା ନ୍ୟୁ ତାରିଣୀ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ପାନଶଳା ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ଆଜିର ନାଟକ କାନ୍ଦନାରେ ବାଇଆ ମନ। ଅପେରା ଚକୋଲେଟ ପରିବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ପାଇକବାଡ଼ ଦାନ୍ତୁନ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ଆଜିର ନାଟକ ସ୍ୱାମୀ ମରିଗଲେ କାନ୍ଦିବି ନାହିଁ। ମା ଯାତ୍ରା ପରିବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଖନ୍ତାପଡ଼ା ଟଙ୍କା ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ତୁ ବୋଧେ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ନାହୁଁ। ମା ଜଗଜ୍ଜନନୀ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ବିରିଖୁଣ୍ଟି ଜୋରନ୍ଦା ଢେଙ୍କାନାଳ ଆଜିର ନାଟକ ସୁନା ହରିଣୀ। ଦିବ୍ୟସୁନ୍ଦର ଲୋକନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ବସନ୍ତପୁର ଦୀଘା ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ଆଜିର ନାଟକ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋର ନୁହଁ। ଯାତ୍ରା କଳିଙ୍ଗ ସମ୍ରାଟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। କଣ୍ଟିଆ ଟିକିରି ନୀଳଗିରି ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ତୁ ବୋଧେ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ନାହୁଁ। ଦୁର୍ଗାଶ୍ରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଚତୁର୍ଥ ରଜନୀ। ଇଚ୍ଛାପୁର ନାଚୁଣୀ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ଆଜିର ନାଟକ ଚକା ଆଖି ସବୁ ଦେଖୁଛି। ବନଦୁର୍ଗା ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ଚାମ୍ପୁଲିପଦା ଓଡ଼ା ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ରାତିକ ପାଇଁ ମୁଁ ଅସତୀ ହେବି। ଉତ୍କଳ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ବନ୍ଧକାଟିଆ ନେମାଳ କଟକରେ ଆଜିର ନାଟକ ଏମିତି ସମ୍ପର୍କ ଦେଖିଛି କିଏ। ଯାତ୍ରା ଦରବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ଶେଉଳ ମଠ ଡିହସାହି ଜଗତସିଂହପୁର ଆଜିର ନାଟକ ଭୁଲିଗଲେ ଭଲ ହେବ। ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ତାରାଣିଆ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ଆଜିର ନାଟକ ଭାଇ ଭଉଣୀର ନୂଆ କାହାଣୀ। ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ସୁନାମୁହିଁ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ଆଜିର ନାଟକ ଏ ଆଖି କାନ୍ଦୁଛି ତୋରି ପାଇଁ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ମାଳପାଟଣା ଆଳି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଆଜିର ନାଟକ ଲୁହରେ ଲାଗିଛି ନିଆଁ। ମଞ୍ଚଶ୍ରୀ ମହୋଦଧି ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ସାଙ୍କିଲ ଗୋଡ଼ା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କୋଇଲି କଟକ ଆଜିର ନାଟକ ଯୁଗ ବଦଳୁଛି ସାବଧାନ। ଅପେରା ଉତ୍କଳ ସମ୍ରାଟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ବୋଇତା ମୋହନପୁର ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ଆଜିର ନାଟକ ହା କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଯାଉ ଯିବ। ଅପେରା ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ଚୁଙ୍ଗାଧୁଆ ଦାନ୍ତିଆ ମୁହାଁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଆଜିର ନାଟକ ଛି ଛି ଛିରେ ନନି ଛି। ଯାତ୍ରା ରାଜମହଲ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଚତୁର୍ଥ ରଜନୀ। ନୂଆଗାଁ ଅଳକୁଣ୍ଡ ଯାଜପୁର ଆଜିର ନାଟକ ବଞ୍ଚିପାରିବିନି ତୋ ବିନା। କଳିଙ୍ଗ କନ୍ୟା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଶେଷ ରଜନୀ। ନଳତେଇ ପୀରହାଟ ଭଦ୍ରକରେ ଆଜିର ନାଟକ
ଝିଅଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଡର ଲାଗୁଛି। ଏକ ବିଶେଷ ସୂଚନା, ଯେକୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିର ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ ବନ୍ଦ ରହିପାରେ କିମ୍ବା ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ତେବେ ଆମେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ପିନ୍ କରିଦେବୁ। ଏଇ ତ ଥିଲା ଆଜିର ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍। ଏମିତି ଡେଲି ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ବେଲ୍ଟିକୁ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।